ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಿಯೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Sir, cases of cyber crime have been increasing quite fast for 8 months. So what steps have you taken to stop this? Yes, it's a major cause of concern and also a challenge for the police department, not only for Bangalore City Police but also to Karnataka Police as well as police agencies across the country and world, because nowadays we are seeing that these kind of cyber fraud, cyber cases are on the increase. The conventional crimes are declining. On the other hand, these white collar crimes, especially cyber crimes, are increasing. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಜಿಯೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅಪೀಲನ್ನು ನಾವು ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತೇವೆ. Sir, cases of cyber crime have been increasing quite fast for 8 months. So what steps have you taken to stop this? Yes, it's a major cause of concern and also a challenge for the police department, not only for Bangalore City Police but also to Karnataka Police as well as police agencies across the country and world, because nowadays we are seeing that these kind of cyber fraud, cyber cases are on the increase. The conventional crimes are declining. On the other hand, these white collar crimes, especially cyber crimes, are increasing. SSTV ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ.